ने ये हुक्म दिया था कि सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो सुनेगा उनको और सुनने के बाद एक ऑर्डर पास करेगा कि क्यों मंगल वाले दिन उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। और आज हुक्म हुआ था कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जो है खुद अदालत में पेश होगा। तो अब ये बताया गया आज अदालत को जी कल उनको फ़ोन पे सुन लिया गया था, जो बिल्कुल एक कानूनन लग़्व बात है। कोई फ़ोन पे हेयरिंग नहीं होती। मैं कल 8 घंटे अडयाला जेल के बाहर रहा, 11 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक। बेटियां भी मौजूद रहीं 4-5 घंटे, उनको कोई सुनवाई नहीं दी गई और आज ना कोई रिपोर्ट पेश की गई, ना सुपरिटेंडेंट जेल आज पेश हुआ अदालत में। नए जो एडवोकेट जनरल साहब मुकर्रर हुए हैं, उन्होंने एक ज़ाती इस्तदा की कि चूँकि मेरा पहला दिन है आज नरमी दिखाई जाए, और अदालत ने हमारे पुरज़ोर एहतजाज के बावजूद अब मुकर्रर किया है पीर का दिन बुशरा बीबी की बेटियों की सुपरिटेंडेंट जेल से हेयरिंग के लिए, मुलाकात के लिए, कि वो उनको मिल के बताएगा कि क्यों उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और पेश होगा बगले मंगल अपनी रिपोर्ट के साथ इस अदालत में। तो ये एक मजाक बन चुका है पूरा अमल। अदालत एक हुक्म करती है, सुपरिटेंडेंट जेल अपने आप को उस हुक्म से बालातर समझता है, ना उसने कल हेयरिंग दी, ना आज वो अदालत में पेश हुआ। ये पूरी सूरत हाल अदालत के सामने भी हमने रखी और आपके ज़रिए कौम के सामने भी रखते हैं। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान की कानूनी सूरत हाल। अदालत अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करे, अपनी साख को खुद बचाए। हम अदालत से यही इस्तदा करते हैं कि अदालत वो जुज़्व है रियासत का जिसने अवाम को उनके इंसानी हुकूक देने होते हैं, और ये एक अहम तरीन इंसानी हक है एक बेटी का अपनी माँ से मुलाकात। जेल का कानून, पाकिस्तान का आइन सब इसकी इजाज़त देते हैं, बल्कि इसकी ताकीद करते हैं। जेल में बैठे हर शख्स, खा वो नाहक जेल में हो या किसी ठीक मुकदमे में जेल में हो, बुशरा बीबी बिल्कुल नाहक जेल में है। उनसे मुलाकात, उनकी बेटियों की मुलाकात, उनके ख़ानदान की मुलाकात उनका बुनियादी हक है, जिस तरह ये इमरान खान का हक है कि वो अपनी बहनों से मिलें, अपने वकला से मिलें। तो ये हुकूक इनको नहीं दिए जा रहे, ना इमरान खान साहब को, ना बुशरा बीबी को। आज जो बात हुई, अब देखते हैं पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन क्या होता है। हम इसरार करते रहेंगे, हम इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाएंगे, वहाँ भी अक्टूबर 2025 से हमारी दरख्वास्त पड़ी हुई है, ज़ेर इल्तवा है, एक भी उसकी हेयरिंग नहीं हुई इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। तो हम हर सतह पे ये तकाजा करेंगे। हमने कल भी दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की, उससे पहले भी मैं रजिस्ट्रार साहब से जाकर मिला हूँ, कई बार हमने मीडिया के ज़रिए भी इसरार किया है। अब मैं फिर जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट और ये इसरार करूँगा कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त कई माह से, अक्टूबर से उनके सामने पड़ी है, उसको सुना जाए, फैसला करें कि क्या इमरान खान के, बुशरा बीबी के, पाकिस्तान के असीरान के कोई हुकूक हैं जेल में, या ये काल कोठरी है। यहाँ किसी का कोई हक नहीं है। रियासत जब चाहे मिलने दे, जब चाहे ना मिलने दे। बीमार को, शिफायाब को क्या वो सलूक करती है हमें कुछ पता नहीं। रात के अंधेरे में उनको अस्पताल लेकर आते हैं, रात के अंधेरे में उनको वापस ले जाते हैं। ख़ानदान को कोई इल्म नहीं होता, उनके ज़ाती मालिजीन को कोई इल्म नहीं होता, और हम बाहर खड़े कोठरी से ये तमाशा देख रहे हैं। तो अब इस तमाशे को ख़त्म करना है, और इसका इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी है और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट को है। सल्मान राजा साहब, जैसा कि आप कहते हैं कि हमें इस अदालतों से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आते रहेंगे, दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। सर, ये दरवाजे नहीं खोल रहे, तो कहीं और भी दस्तक देने का इरादा है या यहीं पे दस्तक दी जाएगी? सर देखिए, हम हर सतह पे आइन और कानून की बात कर रहे हैं, उसूल की बात कर रहे हैं। जो इक़्तिदार पर लोग मुसल्लत हैं उनको भी हम बता रहे हैं कि उनके दीनी तकाज़े क्या हैं, उनके आइनी तकाज़े क्या हैं, बतौर इंसान उनके तकाज़े क्या हैं। इस वक्त एक बदमस्त ताकत है जिसका हमें मुकाबला है। हम हर सतह पे उसका मुकाबला करते हैं, अखलाकी सतह पे, कानूनी सतह पे और सियासी सतह पे। आप देखेंगे पाकिस्तान की आवाम के सामने ये मुकदमा रखने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान की आवाम अपने फ़ैसले करे। जो फैसला अवाम ने 8 फरवरी 2024 को किया था, हक के लिए, शराफत के लिए, इंसाफ के लिए, वो फैसला पाकिस्तान की आवाम को बार बार करना है, और पाकिस्तान की आवाम ये फैसला करेगी, वोट के ज़रिए भी करेगी और सड़कों पे भी करेगी। सर, अलीमा खान साहब, तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? मानसेरा में देखिए, जलसे होते रहेंगे, जलसे हो रहे हैं। इन जलसों का मकसद यही होता है कि आवाज़ बुलंद की जाए। आवाज़ जो है बहरहाल अपनी एक वक़्त रखती है, वो पूरी दुनिया में गूंजती है। पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन देखते हैं कि इस मुल्क में सब अच्छा नहीं है। इस मुल्क की जो कौम है, इस मुल्क के जो अवाम हैं, वो बेजार हैं, वो खड़े हुए हैं, वो गुस्से में हैं, वो नहीं मानते इस जबर को। तो इन जलसों के ज़रिए ये हम इजहार करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये इजहार आगे बढ़ेगा और एक बड़ी शक्ल इख्तियार करेगा। कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा बता दें। वो बन चुका है वो बोर्ड।
اچھا سر، کچھ دن پہلے یہ چلتی دیکھیں تحفظات ہوتے ہیں، تحفظات ہیں وہ بورڈ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ شامل نہیں کیے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ ہر جگہ ہوتے ہیں تحفظات، کرپشن کے الزامات ہیں. دیکھیں یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم ایک ریویو بورڈ بھی بنائیں گے آزاد کشمیر میں، اور انشاءاللہ ہر ایک کو آن بورڈ رکھیں گے. راجہ صاحب کچھ دن پہلے یہ گفتگو ہوتی رہی ہے کہ کہیں پہ معاملات طے ہو رہے ہیں اور بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ اس کا امکان کبھی ہے، اور بیرسٹر گور کی بات چیت بھی چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز ہیں وہ بھی مقرر ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو کہاں پہ اب ڈیڈ لاک ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے کسی بات چیت کا علم نہیں ہے، اگر کوئی ہو رہی ہے تو ہوئے، میں نہیں جانتا. میں نے وہ بات کرنی ہے جو قانون کی ہے، جو آئین کی ہے، جو عوام کے حقوق ہیں. عوام کو کہنا ہے کہ اپنا حق وہ استعمال کریں، آواز بلند کرنے کا، اکٹھا ہونے کا. یہ تمام آئینی حقوق ہیں، اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اکٹھے ہو کر چلنا، بولنا، احتجاج کرنا، یہ سب آئینی حقوق ہیں. تو یہ حقوق ہم استعمال کریں گے، پاکستان کی عوام استعمال کرے گی، اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اچھا سلمان اکرم، راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ کی بجائے عدالتوں کے باہر احتجاج کی کال دی ہے، بارہا کا ہے، اور خبر یہ بھی آئی تھی کہ وہ وکلا سے کافی رنجیدہ نہیں، وہ غلط ہے لیکن بات. یہاں پہ کچھ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے دیکھیں اس حوالے یہ سے. تمام افواہیں اڑائی جاتی ہیں پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے. پارٹی کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی مجھے تعامل نہیں یہ کہنے میں، جو چاہتے ہیں کہ پارٹی کی تضحیک ہو اور پارٹی کمزور ہو. پارٹی کے اندر بیٹھے ہیں ایسے لوگ. جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے، خان صاحب کا یہ حکم ہے، اصرار ہے کہ جب ہم پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو تمام سینئر وکلاء وہاں موجود ہوا کریں اور بات کیا کریں. ہم لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، لیکن ہم اصرار کرتے رہیں گے کہ سب آئیں، سب آ کر اپنی آواز جو ہے حق کی آواز کے ساتھ ملائیں. اسی طرح پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت میں جب ان کے مقدمات ہوتے ہیں تو اظہار یکجہتی کے لیے وہ یہاں آئیں، عدالت کے اندر بھی آئیں، عدالت کے باہر بھی کھڑے ہوں. تو یہ خان صاحب کا حکم ہے، اور اس حکم سے ہر پارلیمنٹیرین واقف ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہم نے خط ڈالنا ہے، ان کو کوئی ہم نے گھنٹی بجانی ہے دروازے پر. سب جانتے ہیں مقدمات کب مقرر ہوتے ہیں، یہ ہر گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے. پارلیمانی پارٹی کا گروپ ہے، صوبائی سطح پہ، قومی سطح پہ، سینٹ کی سطح پہ، ہر جگہ یہ بات پہنچ جاتی ہے. جو آتا ہے وہ آتا ہے، اور جو نہیں آتا وہ نہیں آتا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے کسی وجہ سے ان کے نام بھی سامنے لائے جائیں. اسی طرح خان صاحب کا حکم ہے کہ پارٹی میں فنڈنگ جو ہے وہ پارٹی کے اندر سے ہو. ہم نے ایک نظام وضع کیا ہے سینیٹرز کے لیے، قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے، صوبائی اسمبلی کے ممبران کے لیے، کہ جو تنخواہ ان کو مل رہی ہے سرکار سے، اور یہ بڑی تنخواہ ہے. جب الیکشن ہوئے تھے تو تنخواہ کم تھی، اب یہ 5.5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ ہے. اس میں سے صرف 50,000 روپے پارٹی فنڈ میں جمع کرائے جائیں. وہ بھی نہیں ہو رہا. تمام پارلیمنٹیرین یہ نہیں کر رہے. ایک تعداد کر رہی ہے لیکن ایک بڑی تعداد یہ نہیں کر رہی. اس کی وجہ سے بھی ہمیں مشکلات درپیش آتی ہیں. یہ تمام ایسے معاملات ہیں جن کو اب ہمیں سامنے لانا ہوگا اور کھل کے بات کرنا ہوگی. شکریہ. Thank you, sir. بیٹیوں کے ملاقات کے حوالے سے ہے، اور کل عدالت